କେତେ ପଟ ଦେଉଛି ଦେଖିଆ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ଭଲ ଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପଟ ଦେଖିଆ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। कड़ी कड़ी लेते हैं बहुत ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ ତଥାପି କଣ ଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତଥାପି ବାଟୁ ଦେଖିଆ ଅତି ବାହାରି ପଡିବ ହେଲା ଦେଖିଆ ଫାଟୁଛି କି ବାଟୁ ଦେଖ ଏ ଦେଖ ଅଣ୍ଡା ଫାଟି ଯାଇଛି କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଅଣ୍ଡା କଞ୍ଚା ପିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ନାଟା ବଲ୍ଟା ଅଣ୍ଡାଟା सारा ओंडा ना ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାଟା ଆଜି ଖାଇଛ କି ରେ ନା ସାର୍ ଆଜି ବା ଗୁରୁବାର ଶନିବାର ମିଳିବ। ଶନିବାର ପୁରା ବାର ମନେ ରଖିଦେଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ବଲ୍ ଭଳିଆ କରିଦେବି ଏଇଟା କି ଅଣ୍ଡା କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ନା ସିଝା ଅଣ୍ଡା କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଏ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାଟାକୁ କ'ଣ କରିଦେବା ଗୋଟେ ବଲ୍ କରିଦେବା ଦେଖିବା ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି କରିବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି ମୁଁ ଏ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡାକୁ କ'ଣ କରିବି ଦୁଇଟା ବଲ୍ କରିବି ତ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା କେମିକାଲ ଅଛି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭିନେଗାର ଭିନେଗାର ଭିତରେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଥାଏ ଲ୍ୟାବ୍ର ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ରଖିଛି ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଭିନେଗାରରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବୁଡ଼େଇବା ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବୁଡ଼େଇବା ଦେଖିବା ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ଆମ ବଲ୍ଟା ଭଲ ହେଉଛି ମାନେ ବଲ୍ଟା ଭଲ ଟାଣ ହେଉଛି କି ନରମ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଭିନେଗାର ଆଉ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ବୁଡ଼େଇବା ଏ କଥା ଏଇଟା ସ୍ପିଡ୍ ହେବ ଏଟାରେ ଆମେ ଏଇପଟ ବିକରରେ ଦେଲେ କ'ଣ ଭିନେଗାର ଦେଲେ ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବିକରରେ କରିବା କ'ଣ ନା ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ପଡ଼ିବା ହେଲା ତ ଏବେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦେବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ବୁଡ଼େଇଲେ ଭିନେଗାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବୁଡ଼େଇଲେ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦେଖ ଭିନେଗାରରେ ଆଉ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ଆମର ଭିନେଗାରରେ ଥାଏ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ତା ଦେହରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖ ଏବେ ପାଖକୁ ଆଣ ଏଠି ଦେଖେ ଆ ଦେହରେ କେତେ ଜୋର ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରୁଛି ଆ ଦେହରେ ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛି ତ ଦେଖ ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା କି ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ପଛରେ କୁହାହବ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖ ଆ ଦେହରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁନି ତ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ପଛରେ କୁହାହବ ଆଉ କି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ପଛରେ କୁହାହବ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କରିବା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ପାଖାପାଖି 18-20 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ତ ଆଜି ତ ଆଉ ଆଜି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆଜି ୟାକୁ ରଖିଦେବା ରଖିକି ଘରକୁ ପଳେଇବା କାଲିକି ଆସିଲେ ଯାଇ ପୁଣି କରିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ହେଲା ତ ଏବେ ଆସ ଆମେ ରଖିଦେବା ଦୁଇଟା ରଖିଲେ ଏଇପଟେ ରହିଲା ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏଇପଟେ ରହିଲା ଭିନେଗାର ହେଲା ତ କାଲିକି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦେଖ ପିଲା କାଲି ଆମେ ରଖିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଆମର ଆ ଭିତରେ କେତେ 22 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ତ 22 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଆ ଦେହରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଦେଖ କାଲି ଏମିତି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଥିଲା କାଲି ଦେଖ କାଲି ଆମର ଅଣ୍ଡା ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାସିକି ରହୁଛି ତ କିଏ ବସଉଛି ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ବସଉଛି ଆରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟକା ଭଳିଆ ବାହାରିନି ବବଲ ହେଇକି ସବୁ ବବଲ ସବୁ ଲାଗିଛି ତା ଦେହରେ ସେଇ ବବଲ ତାକୁ ଟେକିକି ରଖୁଛି ତ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ एसिटिक एसिड एटा हला विनेगर तो देखो आमर का देहरे कौन रिएक्शन होइछि एबे हम बाहर करके देखिबा आस देखो एबे देखिबा विनेगर रे अंडाटा केते नरम होइछि आउ केते नरम होइछि तो एटा हला फास्ट हला विनेगर तो हम बाहर कर दोछि देखो आमर खाली अंडा टाण थिला आज्ञा सर ए देखो ए पाखु अगन ए देखो केते नरम है देखो ए बड़ा अंडा कंचा अंडा केमती चिपी देला ना चिपी कोन हेता फाटी के कातर डो हैला एटा गला हमर कोना विनेगर तापर एसिटिक एसिड देखिया ए एटा देखो एटा केते नरम एटा केते नरम देख एटा केते नरम अछि तापर देखिया एसिटिक एसिड जोटा खाली एसिटिक एसिड अछि सी केते नरम अछि तो एटा हला एसिटिक एसिड
ଏ ଦେଖ ଇଏ ତାଠୁ କ'ଣ ଟିକେ କମ୍ ନରମ ଅଛି ହେଲା ଭିନେଗାର ବୁଝିହେଉଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ବଲ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡାଟା ଆମର କ'ଣ ବଲ୍ ଭଳିଆ ଡେଉଁଛି କି ଡେଉଁନି କ'ଣ ଦେଖିବା ସବୁ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଡାଟା ନରମ ହେଇଯାଇଛି ତ ତମେ ଭାବୁଥିବ କାହିଁକି ନରମ ହେଲା ତ ଆମେ ତ ଟାଣ ଅଣ୍ଡାଟା ଆମେ ବୁଡ଼େଇଲେ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ନରମ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ହେଲା ତ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା देख एबे आमर जो रिएक्शनटा हला विनेगर अंडा बुड़ेला बेलू अंडा खोल पाकड़े गायब हो गला तो से रिएक्शनटा कौन केमिति हला आमे जे देखिबा तो आमर विनेगर रे को एसिड थाई एसिटिक एसिड ता सिंबल होची CH3COOH प्लस आमर अंडा खोलबाटा कादरु तयारी कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट सिंबल कौन CaCO3 ये कौन गला ना रिएक्शन गला रिएक्शन करिया द्वारा आमर देखो अंडा खोलपाटा कौन होची गायब हो जाउची से गायब कुआड जाउची ना रिएक्शन जेतला होची रिएक्शन कौन मिलुची ना गोटे मिलुची CH3COO रो होल 2 तापरे ता संगे मिलुची H2O आ गोटे मिलुची CO2 एटा कौन कहलो एटा होची कैल्शियम एसिटेट मुंडरे पसुनी न एटा ला कैल्शियम एसिटेट एटा तमे जतले +2 पढिबो सेतला जानि परिबो बोलसे तो एटा ला हमर कोन कैल्शियम एसिटेट H2O होची वाटर CO2 होची कार्बन डाइऑक्साइड गैस जेते बेला हम अंडाटा को विनेगर रे बुड़े देले संगे संगे कोन बारदिला धुआं फटका बारदिला से जो फटका बारदिला से फटका कोन कार्बन डाइऑक्साइड तो आमर जो कार्बन डाइऑक्साइड से कौन ऊपर उठिबो तापर देखो जेते बेला हम अंडा को बुड़ेले संगे संगे बुड़ी जाथिला तापर हम आसिला को उठी भासुदेला कोन भाई ना तादरे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जेते उठिला से सब कौन आसिना अंडार तलपट सब लागी गला जानचो कार्बन डाइऑक्साइड कौन जो गैसटा जेतु से पानी रो ऊपर उठी पळेबो तो से अंडार तलपट लागला से तो बाहरी पड़नी से कौन गला लास्ट अंडा को टेकी नै अंडा को टेकी नै ऊपर बसेला बुझि होची तो हमरो देखो हमरो एसिटिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करके कौन कौन देले कैल्शियम एसिटेट देले H2O देला आउ कार्बन डाइऑक्साइड देला तो एबे देखो हमर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट थिला से कौन हला धीरे धीरे डिजल्व हो जाई तो जेहेतु से डिजल्व हो जाई तने हमर जो अंडा खोलबा टाण थिला सेटा नरम हो गला से देखिबा ये अंडाटा देखो नरम नहीं आगे सर एटा देखिया तमे डाउट मन रहउथिबो एटा कच्चा अंडा कि सिजा अंडा सारे काले सिजा अंडा को पछरे बुड़ी दे आम कहते राति पाइगला बेलू नरम हो ना नहीं तो आम ए देखा एटा सिजा अंडा कि कंचा अंडा देखिया तो फास्ट सिजा अंडा जान डिई तो ए पके देखिया डेउची कि डेउनी केते बाटू डेउची देखिया डेउची आगे सर कोन बोल बोला डेउची आउ टिको पूर्व के देखिया आगे सर डीले लेते हैं वो ओके वो दादा आउ टिके हाइट बढ़िया तथापि संभाल दउची आउ टिको पूर्व गया आगे सर तथापि फाटुनी आउ टिको पूर्व आगे सर एठी फाटी जो सब आम ऊपर छिटकिबो पके देखिबा ना आरी भीतर पकेबा देखिए अधिक हाइट पकेबा हला देखिए फाटुची कि फाटुनी देखा ए देखो अंडा फाटी जाए जेटा कंचा अंडा ना सिजा अंडा कंचा अंडा देखो ता भितरु ए प्लास्टिक बाहर एटा प्लास्टिक ना कोनडा प्लास्टिक एटा प्लास्टिक तुम तो खाई तो रंधे खराब होता अरे एटा प्लास्टिक नुह देखो अंडा को आम जिते सिजा अंडा छड़ाऊे ता ऊपर चोपा छड़ाला ता भितर गोटे गोटे लेयर आसे ना जरी टाइप देखा जाए तो सेटा कौन प्लास्टिक ना तो सेटा हूँ से लेयरटा तो जेहेतु आम अंडा खोलपाटा बाहर जाइए सेटा तो डिजल्व हो जाइए तो ये जो टाणुआ जरी भाया था यहीटा हूँ सहीटा देखो ये अंडा खोलपा आम चिरिला बेलू भी चिरी जाऊँ चिरी जाऊनी जो अंडा आमर जो अंडा था टाणुआ अंडा थी से आम चिरिले चिरब ता चोपा को एमती मोड़े हम से पूरा गुंड हो चुना जो कड़ मड़ रड़ रड़ छाड़ ना कह ए देख एवं देख कौन हो पूरा कागज भाया मुझे चिरी दूसरी बुझी तो ये देख
ଆମର ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତାର ଯେଉଁ ଖୋଳପାଟା କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଇଏ ଅଣ୍ଡା କ'ଣ କରିବା ନା କାଟିକି ଦେଖିବା କାଟିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆମର କେଶର ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ନରମ ଥିବ ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଦେଖିବା ଇଏ କ'ଣ ସିଝା ହେଇଯାଇଛି देख एसिटिक एसिड्रे बेसी कौन टाण हो भिनेगार କିନ୍ତୁ ନରମ ଥିଲା ତା ଭିତର କଞ୍ଚା ହେଇକି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏସିଟିକ ଏସିଡ୍ରେ टाण हो जाइए पूरा टाण रिएक्शनटा बहुत जोर हो जाए ना कौन देख सेमती सीझा अंडा भाई सीझा अंडा एमती है ना केसर टे टाण हो आम जोटा कहे हाफ बॉयल से अधा सीझा हो जाए जदि आपण मानक आम भिडियोटी भल लगी ताहले लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो थैंक्स फॉर वाचिंग।